कैसा लग रहा है? पहला बार आया कि दूसरे बार आया? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले बार आया? हाँ, पहले बार। क्या सुना कर आया है सिमिलपाल में? क्या है सिमिलपाल में? फॉरेस्ट बहुत अच्छा है और ये টাইগার বা অন্যান্য, আমি বাংলায় বলছি, যে অন্যান্য যে সমস্ত জন্তু জানোয়ার সবসময় এখানে দেখা যায় এবং সেটা খুবই সুন্দরভাবে এটাকে প্রিজার্ভ করা আছে। সেই সব শুনেই আমরা এসেছি। আজকে ইনঅগারেশনে আসতে পেরে যে আমরা যে কতটা খুশি হয়েছি যে বলার নামে। এইটা যেন আমার কাছে একটা বিশাল বড় পাওনা। অনেক জায়গায় আমরা বেড়াতে গেছি কিন্তু এত সুন্দর দিন এসেছি আর আপনাদের হসপিটালিটিটা এত সুন্দর, মানে আমাদের ভীষণ ভালো লাগছে। আমরা সত্যি গর্বিত এবং সত্যি আমরা আনন্দিত যে আপনাদের মাঝে আজকের দিনে আমরা আসতে পেরেছি এবং এত সুন্দর জিনিস আজকে আমরা দেখব। আপনাদের সবাইকে থ্যাঙ্কস। 6 মাস পরে, বহুত দিন পরে বর্ষা যোগু শিমিଳିପାଳ आम जीवार भावुलु किंतु जेहेतु बंद थिला डे टूर आम जापार नथलु तो बहुत दिन पर खोली तो आम बहुत खुशी अच्छु। बुलिया को जीवु जोरंडा फॉल आम बरपाणी जोटा इंडिया सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल अच्छे बुलिकी आसो। आम ये लोकल रायरमपुर आसो सांगसाथी मिसिकी আমরা কলকাতা থেকে আসছি। অনেক দিন ধরে আমাদের শিমিলিপাল জঙ্গলে আসার এই আমাদের ফরেস্টে এখানকার যে সুন্দর সুন্দর আমাদের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখবার আমাদের অনেক দিন ধরে ইচ্ছে ছিল। আমার সঙ্গে আরও 3-4 জনকে নিয়ে এসেছি। আজকে আমরা এসে ভীষণভাবে আনন্দিত। আজকেই আমাদের ওপেনিং হচ্ছে। এখানকার ফরেস্ট অফিসাররা যেভাবে আমাদেরকে সঙ্গে সহযোগিতা করছেন, আমাদেরকে ওয়েলকাম জানাচ্ছেন, আমি আপ্লুত এবং অভিভূত। আমাদের সঙ্গে আমাদের দাদা বৌদি এবং বন্ধু আছে, ওনারা কিছু একটু বলবেন প্লিজ। We are happy enough that today শিমিলিপাল forest is going to open. So really we are impressed with the hospitality of the forest officers. আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, খুব ভালো লাগলো আজকে এই সুন্দর দিনটাতে আমরা এখানে থাকতে পারলাম বলে। আমরা রিয়েলি হ্যাপি। মো অর্জুন মহাকুড়, ইকো টুরিজম রেঞ্জর ফরেস্টর। सर कौन कहे आज प्रथम थर पर खोलुची जातीय उद्यान शिमिलिपाल और कौन प्रस्तुति थिला केमती कौन रही? देखंतु आमर जातीय उद्यान शिमिलिपाल खोलिबार स्वप्न आज आमको साकार करिछि। बहुत दिन आशा करिथिलु जे शिमिलिपाल केबे खोलिबो आ नुआ पर्यटकों सहित भेट हेबो। तेणु खुशीर कथा आज आमर जो एबडी सारंकर अनुसार आज शिमिलिपाल खोलुची। नुआ पर्यटक भी आसुछंती, ताकू आमे खूब आडंबर सहकारे भी वेलकम कलु। जाऊ से माने शिमिलिपाल भीतर को गले शिमिलिपाल जो विभिन्न प्रकार पर्यटन स्थली रही जंतु देखिबे किंबा जो जलप्रपात देखिबे, ए सबू देखिकी से मन खुशी हेबो आ से माने किछि जानिबे हमर शिमिलिपाल विषय रे जानी से माने विभिन्न आगरे प्रकाश करिवे, जहा फल कि पुणी नुआ पर्यटक आसीबो। एमिति हमर शिमिलिपाल दैनंदिन पर्यटन स्थली भाव में परिचित हेबो बोली मु आशा करुछि। गोटे खुशीर दिन दीर्घ 5 मास पर शिमिलिपाल आज खोलुची जशीपुर एवं मयूरभंज पर ये बहुत गौरवर कथा। तेणु आज जो पर्यटक मैंने आसिले आम सका उद्घाटन कले, तेणु समस्ते भलरे जाइकी फेरंतु एवं शिमिलिपाल को पूरा उपभोग करंतु। सौंदर्य जो जलप्रपात अच्छी बरईपाणी अच्छी जोरंदा अच्छी बड़ उसकी अच्छी एवं चहलारे जो जीवजंतु अच्छी ताकू से माने देखिकी बहुत खुशी हेबे मु भावुची। तेणु मु आशा करुच्ची तांकर जीवन सुखमय हो एवं मते बहुत खुशी लगुच। आज शिमिलिपाल वासी भी गोटे प्रकार बहुत सौभाग्यर कथा।